महाराजगंज फारि थानायनि पुलिस फेक्जनाय मानै नायथुमुं अभियान अंखरै गोबांमा याक बिसनामदा जुवाक दै बेलिते जुवाक न खबै खरकनि बरकन रमखा महाराजगंज फारि थानायनि पुलिस रक लाइथानाय सारखौ मसकन महाराजगंज हातिव बेलिते जुवा रायदा चायते जुवाक फारि दंग जे बर जुवाक फालो बरकनि मुंगै पुलिस रकनि थानि मुं सकै फानो बरकनि बानायना थंगनि दंग महाराजगंज हातिव सारबम बुमनो फेक्जनाय मानै फारि दंग फिया बरकनि मुंगै थानाव कक्से जेजाक दंमानो यागुलो पुलिस रक बरकनि ख्लाइते सामनो ख्लाइमानो यागुलो बरकन रमै मानखा महाराजगंज फारि थानायनि पुलिस अ हातिव फेक्जनाय मानै फारमानो दै कुचुक बेरेमनि पुलिस रकनो सामानो यागुलो पाइथागो महाराजगंज फारि थानायनि पुलिस रक नायथुमो अंखरै गोबांमा जुवाक न मानखा जुवाक मानमानो यागुलो फानाय रकनो खरकनि बरमखा अभियान ख्लाइमानो दै फारि थानायनि ओसि सागा কি উদ্ধার করা হয়েছে? আমরা রোজ দিনের মতো আজকেও আমরা এন্টিলিকের রেডের অঙ্গ হিসেবে আজকে যে গোলবাজার খান্না মার্কেটে আমরা রেড করি এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণ দেশি এবং বিলেতি মদ উদ্ধার হয়েছে এবং দুজন মালিককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে? হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত যে ব্যবস্থা আছে ওটা করব।